Balitang Espesyal. Oga, karon ato pong paminahon mga higala ang Didalis Balitang Espesyal. Kadi ay kani katupag kining rap-rap. Marag nindot iadto og Vietnam mga kahigalay. Netag next tour na to Vietnam katupag rap-rap. Ay ayain mga ulitaw kay pwede mo sila makapangita dito og pakasla. Baton pa katupag rap-rap, ang Vietnam mohatag og insentibo aron usab ang mga magtiayon makapanganak pa. Makingom sa danig kuan katong pangrap-rap nindot gyud no pang kadang balita para sa mga magtiayon nga moadto sa Vietnam or basic locals ni atong pangutan ato ning sayron katong pangrap-rap ni Katropang Rebax. Good morning. Good morning. Ipasiyogdahan sa Vietnam kining bag-ong insentibo makatropa aron dasigo ng mga magtiayon nga mga nakoy kaduhang anak usa ka tuig human gitangtang ang dugay ng two-child limit ubos sa bag-ong balaod nga misugod pagpatuman niadtong Miyerkules. Gipalugway ang maternity leave gikan sa unom ngadto sa 7 ka buwan alang sa mga inahan nga mga nakoy kaduhang anak uban sa libreng prenatal ug newborn screening ug cash bonus nga moabot makatropa og $228 alang sa mga kwalipikado. Gibuhat kini sa gobyerno tungod kay nakagamay nga birth rate ug nakadaghang tiguang sa nasod nga posibleng mosampot sa kakuwang sa trabahante ug dugang nga pressure sa social welfare system. Bisan pa man niini, daghang pamilya ang nag-ingon nga di gihapon igo ang insentibo tungod sa taas nga gasto sa pagpadako og anak ug usa ka limitado nga kita. Sa kasamtangan, ang birth rate sa Vietnam mikonhod sa 1.93 ka anak matag babae ubos sa replacement level nga 2.1 samtang ilauman nga mosaka kini sa 25% ang populasyon nga nag-edad og 60 anyos pataas sa tunga-tunga sa siglong 21. Di pa nas Pilipinas halaway limit anak. Anyways, sa atong mga katropang kalalakinan para kondisyon gyud ka permi ibabaw sa kama pag turbo mga higala labi naghapo kay kakapoy imong trabaho sa adlawan o nya mangungkit pagin si misis magabi. Turbo safe ni mga katropa. Tungod ka katrabado sa FDA nga dunay maka og klavuwas ka gama sa Yes to Health. 30 minutos sa dili pa inyong labing-labing pag turbo na kaysa turbo wagas ang lakas. Alang sa nagkayusag Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropang Raybax alang sa Balitang Espesyal. Kasikas Express Balita. Cellphone Plus Gold. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.